Sambisi Parbalapa TV Gatba et pour l'année Wongo et de Mola Kibaye pour un petit et Lunda et de Pakda de Mola Kibaye ne Burkina Faso ministre wa Sertaba Zamdara William Meti Yoba province wa Lumsaba ning son bonté charbon yesababu en cours nepson son tata ayibu son passé de Zugumbe Gumzulado ministre wa Sertaba Santik Ngome yati goni la tomtom no bokola ronda yum da se yum tout sei la pisi la yemle abna wuka tomtom son sin yide bam tout yobe et pamda venam ministre wa Sertaba a Bérénice Zambelengo son pétnelo ba palar ning bonti salbon bactérien wa ya yoba province rapport lapton rombang tabe benle ya sos kan zugu le ministre d'ambassade kasenjin arba février ki wora ham pisi la nasa la sen ministre ninga sangi tarum sayelle bamze ka kwai ran wili tima ma rapport wa zo ya ne ba yibin tarba kan la tiba men sen rapsu ka na yele ton ngidra tarawanyang Burkina Faso bi sa nasa fan gil kapé point bit kel ramode si banga bam si ministre ninga sangi tarum sayelle la kom bon voy sayelle. Il faudra dire que c'est une maladie zoonotique qui se transmet et de l'animal à l'homme. William Yatibang Tibara, Yarumsa, en Kotaneba, Santa Yuma Tabo Tone, Tongum da Concept One Elfa, Ratna Yele, Tia Lafiwa, un kit de Tineton Kamse me Pangu Totoli. Ton William Tibang Tibara, Bilton Yamen Vim Yum Pisnu, un tak Yum Pisnu Mentenga, Lalat Sange Sasa Niba, un Zekam Pasne Lumsa Kena, Ton Yatametu Wakatninga, Yaren Watne, Raluna Luna Tonseman Bumninga, Tonton Rame, un Dikna Kended Buto. Sina yila un saral nembuida negongo nba la lebirik na kenre sina tonre tilumsa pam tito wala nisa nerumbon bonra son watnambara sont sensibles en tout cas au charbon bactérien. Sin lebele ken ni ministre d'ambassade kaboto nra ronda yum tout sey le pisila yemra concours d'amba porwa abuli gamti anep sananta nep tout sey yobe labana yak tabken go nera tom point la zugumbe na lebele pa hade abuli gamta na kele yak magistrat ramba et kela Ouseni Tamboura sin ministre ninga singeta kiba ikun yelle. Nous allons organiser donc au cours de cette année 2021 des concours directs. Ton nanton rame man concours direct namba ronda yumda se yum tusa ila yum pisila yembra. Nton pam ten tum dubsen nanta bam tusa yobla kobonu tum go ne rapora. La ya ten am ton tum dub tusa yobla kobonu apora. Kar sandam sen nata bam tuhula kobohwai na yi bene. Nton dik bangra lisiramba pora la couleur na mon nta karmbisa. Conseil des ministres consolé. C'est un concours d'amba pakran. Beton pa magistrat-ramba ronda yumda la cinquième nerenda tengana bulgamenti serda metu tun sen seba bu totor songulsan cinquième magistrat-ramba bobo du recrutement des magistrats. Ministre qui a talo wilgiti cinquième en décembre mais bening sena me be de la lam to blarme le banquier ta sa pour rien tu vas les zulé si ya 15 ans en larme be pour rien. Lebi zam février au la son pisi la nasi la wordre mer kasanga neba arrondissement namba me damtal Sertaba la Sertaba poussin wordre mer kasanga kosa meti me damba si arrondissement me damba avec les consultiner ton résindi sané so kasmsa zouti son passé zugumbe ya silfantining si a monde tum no kasning asndi kidati ro option bonde ti fpct sandali créé anta c'est sané kanam sa sanki ne yidigra wenge la gomia son passé zugumbe sa noyataba pamda venam ne a Fatima Tani Kiama la Amivalia. Conseil municipal à Massambe Ward commune pour reconnecter le février qui voulait s'impiscila nasi nan le roman vesro la consolé na kenda sambonde ti sujet la ma bampila yopwe dara na kenda pour projet absinda vigilgi sinkende niligidi tumno ninga sintikida un songo de karamsa yidigre wengo wasindalike un songo Ward commune de to damba labnezine man vesro un torongese ligidabs nandikan tumtum ninga alma PLB wende sinzinga poa zeka kwese la ya Joseph Wedlogo si ya wordorme la table so prodra en libre dingin kwesa on compte do ngomzuta anuata ne pila yopwe ya wala ton me commune sanan kam tunzeni nga kam wa logbudu ligedin nan son ton me touma commune point donc ligida to dama me larmen gesam ya wa songo to pa zininga to brikeningum nusen to tume la touma fa han ka pizzanga ligida segadam to le lepsa zingi en wiligi la ble gosengese ligid kellar nandi kameman point ligid kan gwa mama sa lab talenta sa assemblée en session à Yibera
te conseiller rama mi to ki sab kwai ligit kan zugu to biya le pan le kengma santeri kan le gesab nan tum ningane Keli sababu ti conseiller ramba kelungome sekede ni tumde sembe wodo kane ampam de pang la king taw dundarunda tum kan ya bwe adesun tu ni musarsa buto tol sun watambe ti ne balama anyed soya ab tuma yinga yel kan ga wodo commune de tol soba alma pierre be wende kelung winga me bala ti ya me damba sembe arrondissement ramba pusunwa a serdan dikna kendre ti yel kan se ed kellen kelra a joseph wedrawo to kelle Mpahda ton venam. Kaseret net hanan tume ti mariage bébé so mbetiam ken lebanyam soro. Donc no ken ram betum nan dike nangos arrondissement ma madame tout malgan gese. Kaseret to compte ne ba autorisation amba to nyam soye. Fo me han natman célébration zin sembe arrondissement ma pour ya wala sonsa zinga tiam twen ken ben te sonse. La kaseret to nyam sore man manifestation ti mariage bi couré en parsorie Sanja ni wodo commune de tol soba arma pierre be wende wini ga metia soma te blagame nyaks ni sib sembonde ti espace public le ma antes ni bamba te tore amande amusar sabu toli ti sukanga pora kele sababu ti mera kele wingi conseil municipal la ma police municipale la tol so parlera ne pour absena vigli rasma wan sen lora Ednan team sa kanchari sora anto William Tisna ilenti zaba son bezisa pour waton koloro sul seva so kasna indike zamso antasba de kanchari nepson santati neb pisobe la sampam zamsra la semaine peton la blikia nan ko banglis na ilenti absan wanya signevre bo kien septoro antonri en ponsra zaba smbe zisa pour et pamda et de tout la nif kaset sobsen zindi région de l'Est Soro à lui Jean-Louis Wango ta belenzi zambelong le baron collé en Pitnelo. Yann Epsombe Kanchari commune de Porin, signal mental sous le bonté commission conciliation foncier villageoise, quoi CCFV, c'est sympa pour soukas na ilon toron pam yel team, zinsa absent wa torombe babarin, le ben yera hampila yibu lop toron pam zamsar buto to la bangli, sinkeneli la soba, zamskang soba me ya Kanchari meliwa, sen larme sympa pour souka, le 50 toron tonkne Burkina Faso régional, programme chanyarli, lop toron tombo tonli, la scène Kanchari mera, abam wuligame te tom kanga boton la boum sunan songe, te tim sa fangili kepe la rambe babaram benla bila file suno kellem pa benle bit kela fidèle woba abam la Kanchari mela. Les participants en tout cas ont reçu tous les outils nécessaires. Nebnis face zindi baton pa matet bu to tol senan songoba to tuma ton ken wa sincèrde la bleu ton ken so ben sit sida senan ton ti la fiwa nega taba ton ken bon rapoussé véritablement à une paix sociale dans leur village. Voilà, ici ton quoi non ya 900 piso bandorlerie ninkin bala ko bibisi an larm pam zam sa boton la sayne bamba abuligam ti abum suna song bam ti bam mena kelen tonre en kon zam sa buto to le nemi pa pam zunoro ti pam zam kanga len nan tonre ti zawal san woto yiki zin pour mbenle abtem pam matima et quel ici ton quoi non abam suna zam sa pour en tant que participant ayant bénéficié mam sezin tumda pour pam songre ne bangal buto tora am tedame ti ton 15 menga anayi sida anale bi tongame ti ton keng tawri la lebni ton dik sala bu to ta ne batab ni sim papa mzunoro nzin zam sra pora ti na yila ti nin kam fa toron bang bum ni nga sen sera de mane ti zule ni san wazin sen kerne foncier wa bu toron gidigi Terati nanti ti sula obuto to le larme lugben la lormink na namas be benle limpa ni dina taw damba alifa ya hanna yilen tonri ti zabarsan wotorombe abeb tin pa matima bati ni minisin wa ampa ma sra boto no kelen ken tawri on wili ti pam dabo ya tab kelen ken taw ni zam sra boto no buda ti bala ya bum na song mam passé ni sa zabsan larme be Kanchari babara Barka Berenzi Zambelongo edana livron wa urka William ti Burkina Faso ministre ninga singeta tonton ba yele sna ilenti kanamsa tidra an le tidra songo sna ilenton songo ine muida nen tuma buto to leptal la sektaba nangestuma absanganere enenda wenge ya sibli absangana tuma pour ningi wiligiti so buto to le sontun tikti Burkina Faso kanamsa tumno ya tonre an tumtine muida suitonre an yinoro de pamda avenam ne abson kolum pitnero
rare yamma tonri ade woton la wakato sinya konko nebni 95 septembre soskanga pour absambonde ti atelier de validation wa anaton ngese projet ninga absambonde ti guide de méthodologie wa absindaningi anakendil zugu sinanton songe kadam satentum no Burkina Faso kanwa sebkanga sanyane Etienne Wendali makabore sinya gohnera tentum ndambe ministère pour abwinigame taya bontik digas na yilanton roye en songe ministère la tumne buto tole tumo buto tes poussé ti ton pampanga la keng tawri ya sidaluna yibiwa ton serataba karanga tumtun bayam ha ngihe luna wa nembuida zulwe karanga na tumti nembuida zulwe nya malare ni lebara karanga zulwa donc ton tigmataba ngule seble ngihe ya na kenel bola nandike ti karanga tum la ni fa ton ta nembuida labo donc luna yibewa ton tigmataba nan le gesebla te net kam fa kwayam te gehe mo la tremali te sebla yisebsango na kendel kangab sindika arabia tongo yi kadam satentum ne ba bontik diga abzulwe sa buto to pousse sike neptuma buto to le sorolora nimboyi de nyinga la projet kangab sambonde tiji de méthodologie wa ana songame te tongo loke ko ni se fagili nimboyi de sindata tibala san yane Etienne Wendali makabore kadam satentum ne ba sambewa ya nimboyi de nyinga itangi wala ton administration apora luna ikena zila ninga tiam ha embot seble yam tren ko sa na yam pan seble yam kena zila ninga tiam ha na embor wala gonela tum da yam tren zina men ko he yam pa ma yenne ba donc takasa ya boela tren mali ti ton tum na nembuida inga boela tren mali yulo nembuida boela tren mali ti obhanda to wala sebne gonela bu pam seba toto ti la pam seb some bola to male tabhanta wala gonela tum no exerce bu oblib soma tabhana lo bib solino parce que gonela mbe ya nembuida yin Itsana ntende mnisa senvigle butum kanga wa projet kanga absambonde ti guide de méthodologie wa saninga na kendel zugu ayabum sinan songe kadam satentum no sente yida am passé abtuma ni nimbuide panga sina yinti nimbuide menga tal pelkira nimba masiya kadam satentum no ba nimbuide nyinga Ede zamazin sa kibeta dilam la ya tinaba nyakri kibaisi ti sinke ne parti ninga sonzanda nama na bauda Mohamed Bazoum e bam pame sinke ne tingana ba nyakri saka no le yibun soba ko zugu nimwesi ntongom polwa ya pisnula nu bismde pisopoi la yopoi sene nama ki sidaba na bauda bamba ya ko zugu pisnasi la nasi bism pisi la nu ntong bampole tumno kasin ninga sonsoa me ngel vota seralo yele sin kon koisa na ma ki step taw damba yeme sans step koise tab sul panome la tawni tulum pour bala bob libre ambas na ma yakra ti lui il pam da venam ne burenzi sambilongo Monsieur Mohamed Bazoum 2,501,000 Niger vote ambassade bene ya Mohamed Bazoum la banyaka tomna lebele yinaba nemni singe to vota yele son wa anton comme c'est talata son loré William Tinep kwa bazugu ya pinula nuo fangil kepe yakba Bati comme skan fangil kepe son Willigidi ta Mohamed Bazoum ya tengana ba nam ki ba sulle William Tisana ngese tomda ntomboto nda apata nimbui de fangil kepe labi les résultats qui sont en cours de publication comme son ni ngasini wasandi kan Willigidi nimbuida isana nge kwa parla litongo ay bum sumpata nimbuida rab à l'expression de la volonté du peuple Mohamed Bazoum sinkili Niger naba Mahamadou Issouf ton ramento pam nepsonre an yi nam ki ba sulle tawr sobas si Maman Ousmane la bawda boton le sinjin Nigera nemni singe tabvota yelle abne ba niman kalam la riya pam to tabom puhudum Niger to raning sinde ba Mali la ne Burkina Faso zikang boton le me jadi ramba la ramantum na sang wakat la wakat bud fa benle la sana le bangesi Niger windu sin yiti jadi ramba sembe benna la ramon winda wakat la wakat bud fa zinga to nani Boko Haram Barka Berenzi Zambelengo ya kamela kibena nteke runda titpost amner kama yimli mulsindikwere ankira to da kutata seka bewo tikibai sambe bilio like invitation